क्रश PTI दूसरा, और एक है नई सियासी जमायत। इन तीनों पे काम हो रहा है, मगर अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि हतमी फ़ैसले हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इन प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्रश इमरान खान, क्रश PTI अभी भी मुश्किल है, क्योंकि जो सर्वे आया है उसके मुताबिक अभी भी इमरान खान मकबूल तरीन रहनुमा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी जमात है। और ये जितनी तोड़फोड़ चल रही है, इसके बाद भी पाकिस्तान की अवाम में PTI एक मजबूत तरीन जमात है। ना सिर्फ शहरों में बल्कि देहातों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है। इसकी वजह यह है कि जो 9 मई के बाद या 9 मई की वजह से जो ऑपरेशन किया गया पूरे मुल्क में, उसकी आड़ में PDM ने जो किया, ख़ास तौर पर पंजाब में, उन्होंने बहुत ख़तरनाक काम किया। उन्होंने लोगों को उठाना शुरू कर दिया, गाँव में से भी, शहरों में से भी। मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारों ने, मुस्लिम लीग के जो टिकट होल्डर्स थे, उन्होंने अपने मुखालफिन को भी इसी खाते में ले लिया और उनके कहने पर उनको भी उठा लिया गया। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाने का काम किया जा रहा है। लोगों के जो कारोबार हैं उनको बंद करने की उनको धमकियां दी जा रही हैं, जस्ट PTI को क्रश करने के लिए। इस 9 मई की आड़ में PDM ने जो ऑपरेशन शुरू किया है पूरे पंजाब में, उसमें जो मलबा गिर रहा है वो गिर रहा है हमारी एस्टेब्लिशमेंट पर। ये जो पुलिस वाले हैं वो यही जाकर बताते हैं कि हमें ऊपर से हुक्म आया है। वो ये नहीं कहते कि मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हुक्म आया है या PDM की तरफ से आया है। बाकायदा तौर पर लिस्टों में नाम डलवाए जा रहे हैं। इसके नतीजे में दुश्मनी और नफ़रत जन्म ले रही है, और ये जो नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है। और इसका नतीजा ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कभी भी हूँ, 1 माह बाद हूँ, 6 माह बाद हूँ, या जब भी हूँ, हम इनको वोट नहीं देंगे, ये चाहे कुछ भी कर ले, हम सिर्फ वोट खान साहब को ही देंगे। अब ये लोग कह रहे हैं। अब जो क्रशिंग का जो सीज़न चल रहा है खान साहब का, उनको कैसे क्रश किया जाए, तो उसमें एक अलकादर ट्रस्ट है, वो भी इतना जानदार केस नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो क्योंकि उसमें एक 1 पॉइंट एजेंडा रखा गया है इमरान खान को और उनकी अहलिया को। बाकी दूसरे लोग हैं इसमें जो कि, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो सही नहीं है, और जो मामलात हैं वो तय नहीं हो रहे, और आर्मी चीफ से उनका ताल्लुक भी कशीदा है, बल्कि कशीदा तरीन है। 9 मई के वाक़या के बाद मज़ीद हालात ख़राब हो गए हैं और चीज़ें मज़ीद ख़राब हुई हैं। कुछ चीज़ें तो खान साहब की तरफ से भी हुई हैं, उनके जो लोग हैं उनकी तरफ से, और कुछ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो अब उनके जो ताल्लुक़ हैं वो मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। अब एक म्यान में या एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब इमरान खान साहब के बारे वो ये है कि वो मिलिट्री कोड यानी कि उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा 9 मई को बुनियाद बनाकर। तो अब इस 9 मई की बुनियाद में पंजाब में फोकस किया जा रहा है ज़्यादा। अभी खैबर पख्तून में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जानब जो मिलिट्री कोड है, जो आर्मी एक्ट है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी अपने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बढ़ता जा रहा है, और इस पर किस हद तक कामयाबी होगी वो बता नहीं सकते, क्योंकि टाइम कम है और इंतखाबात भी आ रहे हैं। तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर ये काम उन्होंने करने हैं, क्योंकि 3 महीने से भी कम टाइम है, जो कि आई थिंक जून और जुलाई हैं, 2 महीने हैं, और कुछ दिन अगले यानी कि अगली अगस्त की 14-15 को उनकी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो इसलिए उनके पास 75 डेज़ हैं, यानी कि उनके पास 75 दिन हैं। इन 75 दिनों में उन्होंने इमरान खान साहब को जो क्रश करना है वो भी सारे काम करने, दूसरे भी, लेकिन इन 75 दिनों में इमरान खान साहब को सज़ा नहीं हो सकती, और ना ही वो नाअहल हो सकते हैं। हाँ, मगर एक काम वो कर सकते हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लें, यानी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। इससे पहले उनके जितने भी रहनुमा हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, या फिर जो गिरफ़्तार हैं 10-12 हज़ार लोग,
یا جو ٹکٹ ہولڈرز تھے، جو جن کو ٹکٹ ملی تھی، جو ٹکٹس واپس کر رہے ہیں، ابھی یہ سارا جو معاملہ ہے وہ ابھی ہولڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ جو اگلا پلان ہے اس کے اکارڈنگ ابھی بھی بڑے بڑے سٹیپ لیے جا سکتے ہیں، اور اس لیے کہ جب تک عمران خان صاحب آؤٹ نہیں ہو جاتے، اور کیونکہ اگر خان صاحب الیکشن لڑتے ہیں اور وہ خود الیکشن لڑتے ہیں تو تحریک انصاف کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا ایسی صورت میں، تو سچویشن ہاتھ سے نکل سکتی ہے، کیونکہ یہ ساری سروے کے مطابق ہم بتا رہے ہیں جو کہ کی گئی ہے کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم رسک نہیں لینا چاہتے، پی ڈی ایم والوں کا بھی یہی خیال ہے کہ رسک نہیں لینا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی، کیونکہ آپس میں اختلافات جو چل رہے ہیں، دشمنی جو چل رہی ہے، اس لیے جو بات چیت نہیں ہو رہی، معاملات خراب ہیں، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ رسک نہیں لینا چاہیے، اور ایسی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن کے بارے میں بات نہ کی جائے، الیکشن ابھی ملتوی کر دیے جائیں، الیکشن کی جو پلاننگ ہے وہ بعد میں کریں گے، پہلے اس کا حل کر لیں۔ اب اس میں ابھی بھی ایک گنجائش موجود ہے، ابھی بھی ہے گنجائش، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو انتخابی سیاست سے الگ کر لیں، وہ سربراہ رہیں، صدر رہیں، اور پارلیمنٹ جو پارٹی ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیں، وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اسد عمر کے حوالے سے کر سکتے ہیں، یا پرویز خٹک، یعنی کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کا بھی تجربہ خوب ہے، اور پرویز خٹک کا بھی، تو جو اسد عمر صاحب ہیں وہ پارٹی سے سارے عہدوں سے خود کو الگ کر چکے ہیں، تو ابھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، خان صاحب یا پھر خود کو بچا لیں یا پھر پارٹی کو بچا لیں، اگر دونوں بچ سکتے ہیں اگر خان صاحب خود کو ہٹا دیں تو، کیونکہ پارٹی ابھی بھی سٹرونگ ہے، جتنے بھی لوگ چھوڑ کے گئے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر جو لوگ موجود ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ پیور لوگ ہیں، ابھی بھی میاں محمود رشید صاحب ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ بھی حراست میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، ہم خان کو چھوڑ دیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہم خان کے ساتھ ہیں۔ یہیں پہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، وہ بھی سینیٹر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے۔ پی ٹی آئی کے نئے ترجمان آ چکے ہیں رؤف حسن صاحب، اور انہوں نے ایک بات جو کی وہ بڑی دلچسپ کی، انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ مشورہ دے رہے تھے عمران خان صاحب کو، یعنی خان صاحب کو، کہ آپ ڈٹ جائیں، آپ لڑ پڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس بات کا کوئی اور حل نہیں ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، تو وہ سب سے پہلے خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے، پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی ہماری پالیسی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے کہ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہی صورتحال ابھی تک چل رہی ہے، ابھی الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ